السلام كما تخونوا كبرات تخطاتلتي فنونا نلومي 29 سنة 2025 سنبت قطري زتدالو زيناتات حيزلكم مسيالخو كسام ودات 50 سنحهم كتكاتاتولو بخبري يعدم سراويت مكلخال إثيوبيا كرامات كي أتو نعطق فانون مدمسا سفيح وتهدرا وفريك كايد مخانو تغاليصم ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንዕጡቕ ፋኖን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ቀፂሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ህዝብታ ክልል ከቢድ ማሕበራዊ ጸጥታውን ቁጠባውን ቅልውላው ኣጋጢምዎ ምህላው ይሕበር መንግስት ብልጽግና ቅድሚ 2 ዓመት ነቲ ኣብታ ክልል ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዕጡቕ ኣብ ውሽጢ 2-3 ወርሒ ክድምስስ ብምባል ዘይተኣደነ ሰራዊትን ኣጽዋርን እኳ እንተኽተተ ክሳብ ሕጂ ግና ክድምስሶ ኣይከኣለን እዚ ሕጂ ኣብታ ክልል ዝካየድ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ወፍሩን ካብቶም ዝሓለፉ ስርሒታት ብዘይፍለ ኣብ ልዕሊ ዕጡቕ ከምጽኦ ዝኽእል ለውጢ ከም ዘየለኦም ተንተንቲ ዝገልጹ إيران دحري أوارح بومبا كسرح زخل يورانيوم كتمعبل كم تخل حلافي تقاصاصاري نيكلر حبرات هاجرات غاليصم حلافي أهجراو إيجنسي أتوميك ساعات رافيل غروسي أمريكا أبز حلف سمون أبز سلست بوتاتات إيران زكيرتو متقعتي كبيدو كوانت نبرن دمساس عنوت جن كمزيس عاب غاليصم زد ما مستي دونالد ترامب نيكلوساو تكالات إيران مولو بوملو تدمسيسو زبولو زصارريم غروسي أبز هبو مغلصي بغلصي كزارم تخوينه حادث بكوا كلو نبريا نبره كوينون من ميلون كبلاي كلنيو كبل تزاريبم إسرائيل إيران نيكلوساو أصوار نمسرح قريبا لا بمبال بعصرت 3 سنة أبتا هاجر قبل الزركوب نيكلوساون وتهدرون بوتاتات متقعتي فسيمة أمريكا دما دحيران أبت متقعتي بمصنبار قبل 3 نيكلوساو تكالات إيران مالت فوردو ناتانزن إسفهنن دبديبان كابشع جميرو دما تحقنيا مترناي تعنوت غنا نصور أيكونن زلم غروسي CBS نيوس أبزهبو مغلسي تهران دحر أوارح حيدت سنتريفيغا وحايل زلوامن يورانيوم زمعبلون كلوا كم زخليو غليصم أهجراو إيجنس أتوميك ساعات نيكلوساو عقم إيران غنا كغصل كم زخل زحبره ناي مجمرتا أكال أيكونن أب فلما نايز سومن غمغام سليا بينتاغون تمتقعتا أمريكا نتممعبال نيكولرنا أوارح تراحن دحريت كم زمولسو أرغاغيسي دونالد ترامب غنز مغلص بقطع يو ملسي بلوم نيكلوساو مدبرات إيران ملو بملو كم زعنو بمواج نمعكنا زينا دما تي اب تاريخ حاده كاب عوتات وتهدرو متقعتات نمن اسغبر فتنه كبل وغيسم ابز غزيزي ايران اسرائيلن توخسدو كبلا تسممعن زلوا خوينن ترامب جن ايران ممعبال يورانيوم نابز الشغل درجه كتعوي كم تغل سلو حبريتان ترخيبم داغمين متقع كحسبلو مخانو اطنقيقلون زي كم زلن كله إسرائيل أب ملاك أزا أب زكيدة متقعتي بوحدو 81 فلسطينيين كموتون كلون لعلي 400 دما كم زقوصلو منستر تعنا حماس أفليتون أب كازا أب تغا حد ستاديوم بستفز متقعتي قول عذر كوبون بوحدو 11 سبات كم زتقتلون سرحتنياتات هوسبيتال الشفان مسخاكرن نمعكنا زينا حبيرم تي BBC حق نوتو زرقا قصو تنكاساقس سئلين سبات ريساتات نمركاب بإدومن ببادلان حوصا كفحرو يرأيهم زمتقعتي زتفصمه بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ابزغصل سمون تقسن مقراص اب سممع كبصح كم زخل تسفا اب زهبولو خوينم تا كم منغونيا كوينانه زته تكايدو زلا قطر اب منغو اسرائيلن ايرانن 12 معالتا زتخايدو كوينات دو دحر مبالو اسرائيلن حماسن بصقت امريكا اب سممع كبصح تسفا كم زلوا غليصاني رايام اسرائيل اب مغابي تحدش متقعتي اب لعلق ازا دحر مكيادام تي لتأوارح زصنح سممع مقراص تقسي فريسي تبعسرت تشعت الريز جمر سممع 3 مدرخات كانت نبروم كينيو قداماي مدرخ كحلف جن اي كالن تي كالا اي مدرخ تقسي بقوا من الدو مبال جهاز تتحزو اسرائيلاويان بفلسطيناويان اسرات ملوات كم ون حيلتات اسرائيل كاب كازا ملو بملو كوصو زتقالل انيرم تمال حمص حد العلواي بعال سلطان حماس ني BBC اب زهبا حبريتام وتم منغنياتات حديث سممع مقراص توكسيك كايدن جهوتات كملوسن مقررابن صعرتاتهم كون تحيلهم مس اسرائيل زكير زتغن دويلو كم زلو حبيرم
ኣብ መወዳእታ ክብራት ሰማዕቲ ሎሚ ኣብ ዝተሰላሰለ ቻምፒዮን ኤርትራ 2025 ናሆም ዝርኣይ ዕውት ብምዃን ኣኽሊል ደፊኦም ፀወታ ልክዕ ሰዓት 8:05 ይጀሚሮም ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝካየድ ዝነበረ መስመር ዝተፈልየ ኮይኑ እዩ ተሰሪዖም ተቐዳደምቲ እታ ፍልልይ ኣብ ምፍጣር ዓብዪ ግደ ዝነበራ ፎርቶ ኣይሓኾሩን ፀወታ ካብ ባሕት መስከረም ተበጊሱ ናብ ማይ ጨሆት ብምቕናዕ ኣብ ናይስ ናብ ድሕሪት ተመሊሱ ብጎደና ናቕፋ ኣቢሎም ኪትካት ምስ በጽሐ ብጎደና ሰገነይቲ ናብ ጃልያ ይወርድ ንጎደና ኣብ ባሓንን ሓፂር ብምርጋጽ ናብ ጎደና ዓንበርበብ ሒዞም ናብ መንግስታዊ ጋራጅ ይድይብ ተቐዳደምቲ ንቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ንጸጋም ገዲፎም ናብ ሆቴል ክረን ይዕጸፉም ኣብ እንዳ ካንዘን ምስ በጽሑ ናብ የማን ተጠውዮም ናብ ጎደና ሓርነት ይሕወሱም ብሲቲ ፓርክ ኣቢሎም ናብ ጎደና ሰማዕታት ብምእታው ክሳብ ናቕፋ ሃውስ በጺሖም ናብ ድሕሪት ይምለሱም ኣብ ሽዳ ምስ በጽሑ ናብ የማን ብምጥዋይ ናብ ጎደና ብድሆ ብምሕዋስ ንዓቐበት ኢንሹራንስ ይድይቡም ንጎደና ማርሳ ተኽላይ ተኺሎም ብምውራድ ንየማን ተጠውዮም ንዓቐበት ማይ ጃሕጃሕ ይድይቡም ኣብ መስጊድ ገዛ ባንዳ ምስ በጽሑ ከዓ ንጸጋም ብምጥዋይ ብጎደና ኦም ሓጀር ናብ ጎደና ዓንደለ ይጽምበሩም ናብ ጋራጅ ዓንበርበብ ብምብጻሕ ብበውሊን ሓሊፎም ናብ ሓወልቲ ፑሽኪን በጺሖም ንየማን ብምዕጻፍ ናብ ጎደና ሓርነት ተጸምቢሮም ናብ ሜዳ ባሕት መስከረም ይሕወሱም እዚኣ ሓንቲ ዙር ኮይና 10.3 ኪሎ ሜትር ትዝርጋሕ ብሓፈሻ ድማ 185.5 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን 18 ዙርያታት ከዓ ተሰሪዑሎም ቀዳሞት ክልተ ዙርያታት ከዓ እንትርፋሓ ሓሊፉ ናይ ምምላቕ ፈተነታት ኣድማዒ ስኳቶ ኣይተራእየን ኣብ ቻምፒዮን ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ እታ ኣብ መጀመርታ ዝሃደመት ጉጅለ ክሳብ መወዳእታ ብምጽናሕ ሓደ ካብኣ ክዕወት ኢና ክንዕዘብ ጸኒሕና ሎሚ ዓመት እውን ኩሎም ተጻወቲ ምስታ ቀዲማ ተሃድም ጉጅለ ንምዃን ኣብ ቅድሚት ቦታ ንምሓዝ ኣትሪሮም ክዝውሪኦም ተራእዮም ኣማኑኤል ገብረዝጋብሔር ቢንያም ግርማይ መዋእል ግርማይ ናሆም ዘርኣይ መርሃዊ ቅዱስ ሜሮን ተሸመን ሚልክያስ ማእከለን ዝርከብዎም 11 ተቐዳደምቲ ዝፈጠርዋ ጉጅለ ከዓ ኣብ ቅድሚት ኮይና ንዓባይ ጉጅለ ክትሓቋቁና ጀመረት ፍልልያ እውን ብመጠኑ ከተግፍሕ ከኣለት ዓባይ ጉጅለ ግን ኣይሓደገታን ጸኒሖም ከዓ ናሆም ዘርኣይ ናትኔል ብርሃነ መዋእል ግርማይ ዳንኤል ፍጹም ብርሃንን ዝርከብዎም 7 ተቐዳደምቲ ናብ ቅድሚት ወጽኦም ከጥቆዑ ጀመሮም ፍልልይ እውን አንጸፉ ካብ ድሕሪኦም ዝነበረት ጉጅለ በዓል ቢንያም ግርማይን ሄኖግን ዝርከብዎም ነጢሮም ስለ ዝተሓወስዎም ከዓ 15 ዝኣባላታ ኣዝያ ኣስጋኢት ጉጅለ ፈጠረት እዚ ኩሉ ክስተታት ኣብ 5 ዙርያታት ዝተረኣየ እዩ ተጻወቲ ገና 13 ዙርያታት ተሪፍዎም ኣሎም ክሳብ 5 ዙርያ ከዓ ተቐዳደምቲ ብማእከላይ ገምጋም ኣብ ሰዓት 45 ኪሎ ሜትር እዮም ዝዝውሩ ነይሮም ሕጂ እውን ካብ ዓባይ ጉጅለ ሚልክያስ ማእከለን ናትናኤል ተስፋጽንን ዝርከብዎም 5 ተቐዳደምቲ ብምህዳም ንመራሒት ጉጅለ ክጽግዕዋ ተራእዮም ፍልልዮም እውን ናብ 7 ካልኢት ኣውረድዎም ምስ ዓባይ ጉጅለ ዝነበሮም ፍልልይ ከዓ ልዕሊ 50 ካልኢት በጺሑ ነበረ መራሒት ጉጅለ መብዛሕትኡ ግዜ ቢንያምን ሄኖግን እዮም ዝቕልስዋ ነይሮም ኣብ ቅድሚ ዝነበረት ዓባይ ጉጅለ በዓል ናትናኤል ተስፋጽን ተጸምቢሮማ ንፀወታ ሙሉእ ብምሉእ ተቆጻጸረቶም ፀወታ ገና ሓደ ሲሶ ጥራይ ምስተላዕሎ ከዓ መልክዕ ክሕዝ ጀመረ ሄብሮን ብርሃነ ካብ ሰንበል ዳንኤል ፍጹም ብርሃን ካብ ኣስቤኮ ኣብታ ቀዳሚት ጉጅለ ብምዃን ካብ ናይ ደገ ተጻወቲ ኣይንሰንፊና ዝብሉ ዘለዉ መሰሎም ኣብ ሻብዒቱ ዙርያ ኣብ መራሒት ጉጅለ ምግምማዕ ተፈጥረ ኣብ ክልተ ተገሚዓ ቢንያም ናሆም ናትናኤል ተስፋጽን ዝርከብዎም 7 ተቐራደምቲ ናይ ቤኖም ጉጅለ ፈጠሩ ኣብ ከባቢ ኢንሹራንስ ግን ክልቲኦም ኣብ ቅድሚት ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት እዩ ዝፍጸም ነይሩ እቲ ዕላማ ድማ ምስ ዓባይ ጉጅለ ዘለዋ ፍልልይ ንምግፋሕን ነቶም ናይ ቅጽበታ ውድድር ተቐዳደምቲ ንምህላኽን ይመስል ቢንያም ግርማይ መዋእል ግርማይ ሄኖግ ብርሃን ናይ ገዛ ባንዳ ተቐዳዳማይ ፊሊጶስን ቤኖም ናብ ቅድሚት ብምውጻእ ኣርባዕትዮም ሓንቲ ጉጅለ ፈጠሩ ፍልልዮም እውን ክሳብ 20 ካልኢት ኣበረኽዎም ፀወታ ክዛዘም ከዓ 10 ዙርያታት ተሪፍዎሎም ኣብ ካልኢት ጉጅለ ዝርከቡ ናሆም ዘርኣይ ሚልክያስ ማእከለን ናትናኤል ተስፋጽንን ንበዓል ቢንያምን ሄኖግን ንምርካብ ኣብ ቅድሚት ተገዲሞም ክሰርሑ ተራእዮም ኣብ መራሒት ጉጅለ ፊሊጶስ ምጭብባጥ ጭዋዳ ስለ ዘጋጠሞ ምልክት የርኢ ነይሩ ተረፈሞ ቢንያም ሄኖግን መዋእልን ከዓ ቤኖም ኣብ ቅድሚት ኮኑ ፀወታ ልክዕ ፍርቂ ተላዒልዎሎም ፀወታ 8 ዙርያታት ኣብ ዝተረፈሉ ሄኖግ ቢንያምን መዋእልን ኣብ ቅድሚት በዓል ናትናኤል ዝርከብዋ ጉጅለ 35 ካልኢት ድሒራ ትስዕቦም ዓባይ ጉጅለ ከዓ ዝነውሐ ጉዕዞ ኣብ ኣባል UCI ቻምፒዮን ኤርትራ 2023 ዓወት
ኣማንና ተቐለሰት ኣስታት 2 ደቂቕ ድሕራ ትንፋስ ዘይህብ ጉዕዞ ይቕጽል ካልእቲ ጉጅለ ብሄብሮን ብርሃነ ናሆም ዘርኣይን ናትኔል ተስፋጺን እናተቐለሰት ምስ መራሒት ጉጅለ ዝነበራ ፍልሊ ከተጽብቦ ጀመረት ጽወታ 7 ዙርያታት ኣብ ዝተረፈሉ ኸኣ ቀዳመይትን ካልእትን ጉጅለ ብሓባር ተጠርነፋ ሚልክያስ ማእከል እውን ካብ ዓባይ ጉጅለ በይኑ መሪሑ ብምውፃእ ናይ በይኑ ጉጅለ ፈጠረ ዓባይ ጉጅለ እውን ናህራ ብምዝያዳ ምስ ካልእቲ ጉጅለ ዝነበራ ፍልሊ ከተጽብቦ ጀመረት መዋእል ግርማይ ምስ ካልኣዩ ብድሕሪ ሚልክያስ ማእከል ካልእቲ ጉጅለ ፈጢሮም ተፈለዩ ጽወታ 5 ዙርያታት ምስተረፎ ንበዓል ቢንያም ግርማይ ሄኖግ ሙሉብርሃንን ግን እታ ዓባይ ጉጅለ በአማኑኤል ገብረዝ ጋቢሄር መርሃው ቅዱስን መትከል ኢዮብን እናተቐለሰት ወሓጠቶም መጥቃዕትታት ብምሕያል ከኣ ዓባይ ጉጅለ ናብ ዝተፈላለየ ጉጅለታት ተመቃቀለት ንበዓል መዋእል ግርማይ ኣርኪቦም ከኣ ንሚልክያስ ኣብ ምህዳን ኣተውም ጽወታ 4 ዙርያታት ኣብ ዝተረፈሉ ካብ ዓባይ ጉጅለ ዳዊት የማነ የኤል ሃብታብን ሜሮን ተሸመን ናብ ቅድሚት ወጽዮም ካልእቲ ጉጅለ ፈጠሮም ሚልክያስ ከኣ ንበይኑ ኣብ ቅድሚት ዓባይ ጉጅለ ፍልልያን ሓለወት ትስዕቦም ኣብ ከባቢ ባር በረኸት ኣብ ቅድሚት ዝነበሩ ብምውሓጥ ሓንቲ ጉጅለ ኮይና ተጠርነፈት ተጻወት ገና ትንፋስ ከይመለሱ ከኣ ሜሮን ተሸመን ናሆም ዝረኣይን መጥቃዕቲ ብምፍናው ናቶም ጉጅለ ፈጠሩ ፍልልዮም ከኣ ናብ 40 ካልእቲ ኣብጽሕዎም ጽወታ ክዛዘም 2 ዙርያ ይተርፎም ኣብ ቅድሚት ዘለዎ ሜሮን ተሸመ ኣብ 2013 ተዓዋቲ ዝውድድር ዝነበረ ኣባል ጃፓናዊት ጋንታ JCL ናሆም ዘርኣይ ግን ነዚ ውድድር ተዓዊትሉ ኣይፈልጥን እዩ ብዘይ ቀል ዓለም ከኣናት በራረዩ ጽቡቕ ክዝውሩ ተራእዮም ኣብ 2021 ነዚ ውድድር ምስ ክለብ ኣስቤኮ ዝተዓወተሉ ዳዊት የማነ ከኣ ካብ ዓባይ ጉጅለ ብምህዳም ናይ በይኑ ጉጅለ ፈጠረ ናሆምን ሜሮን ተሸመን ፍልልዮም ናብ 1 ደቂቕ ኣበሪኾም ከም ተዓሚ ናትኔል ተስፋጺንን ኣኽሊሉ ረፋይንን ንበይኖም ናብ መወዳእታ ዙር በጽሑ ብወቢሎም ናብ ናይ መወዳእታ ሕንጻጽ ዝበጽሑውን መሰሉ ናይ መወዳእታ ቃጭል ከኣ ተደወለት ናሆምን ሜሮን ተሸመን ብዘይ ተቓጻጺ ናብ መወዳእታ ከም ዝበጽሑ ከኣ ርጉጽ ኮነ ናትኔል ካብ ዓባይ ጉጅለ ተፈልዩ ንቅድሚት ወጽዩ ንሳልሳይ ደረጃ ከውሕስ ተቃረበ ናሆም ዘርኣይ ቀዳማይ ወጽዩ ሜሮን ተሸመ ከኣ ካልኣይ ኣተወ ሜሮን ተሸመ ነቲ ንነዊሕ ክስሕቦ ዝወዓለ ናሆም ዘርኣይ ብፍታው ኣቐዲምዎ እዩ ኣትዮም ናይ ዓሚ ተዓዋቲ ዝውድድር ናትኔል ተስፋጽን ከኣ ሳልሳይ ብምዃን ሕንጻጽ ረገጸ